Guys, trip lang. Pinahin nyo part 3. Nabubunot Nabunot ko. Ayan. Oy, Wilson, nasa umbrella mo. Ilat mo muna kami. Please! Ay, hindi mo pa nakita ang pinuna. Ayos na yan. Nakahanda lang. Oh! Tignan! Walang tingin na Game! Hayop. Hindi. Tao. Oh! Tao. Sino kang tao? Medyo! Sa katawan! Pwede sa katawan. Oo! Pero tao. Oo! Pwede tao, pwede nasa katawan. Oo! Sa pambaba ba to? Hindi! Sino suot? Hindi! Nasa katawan. Oo! Lahat ng tao meron nun. Oo! Babae, lalaki. Oo! Mga kamoy. Oo! Meron. Buti kay baboy! Sige, baboy meron. Oo! Chuchoy mo dyan, meron. Meron! Si Reggie Dayak, meron. Meron! Reginald. Meron! Regina Lynn. Meron. Meron. Meron! Regina Lynn daw. Ano? Alam ko na. Taas. Oo! Ulo. Oo! Pero tao siya. Oo! Tao, lalaki. Oo! Lalaki. Kala ko. Oo! Bambang. Oo! Papaw. Luga. Yagul. Oo! Patay ka.